যথেষ্ট আজির কষ্ট আজির ভাই যথেষ্ট মানে আউরি 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 বল লাস্ট কু হাত চোখে মরিଯିବ আরে কিছু নাই অতিরিক্ত পরিশ্রম কলে কোন হবো গোটে মেସିନ ର କ୍ୟାପାସିଟି ଅଛି ସେତିକି ଏକା ସେ ମେସିନ ଟା କାମ କରିବ ଯଦି ଓଭରଲୋଡ ପକାଇଲେ କି ସବୁ ଏବେ ତ ଡକ୍ଟର କହୁଛି ବେଶୀ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବ ନାହିଁ ବେଶୀ କରିବ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ପତଲା ହେବି ବୋଲି କରଲ ବୋଲେ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଏକା ହେବ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଡକ୍ଟର କହୁଛି ଖାଦ୍ୟ ପିଠି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କର ଯତ୍ନ ଥାଅ ଯେତିକି ଏକ୍ସରସାଇଜ ସେତିକି ଏକା ଆଜି ଏକା ଗୋଟେ ଦିନ ପତଲା ହେବି ବୋଲି ଏକ୍ସରସାଇଜ କଲ ବୋଲେ ସେତେ ରହିଯିବ ଏଠି ମାତିଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଆଜି କେତେଟା ଭଉଣୀ ମାନେ ଖାଲି ରାନ୍ଧା ବାଡ଼ାରେ ମାତିଛନ୍ତି ସକାଳୁ ଉଠିଲେ କାଇଟା ରାନ୍ଧବାର ବେଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ କି ତୁଇ ବାଇବଲ ପଢିଲୁ କି ତୁଇ ନାଇଁ ଖାଲି କେ ରବିବାର କାଇଟା ରାନ୍ଧବାର ନାଇଁ କେତେବେଳେ ରେଡି ପ୍ରାର୍ଥନା ଯିବାର ଏ ଭଉଣୀ ମାନେ ବି ଯେମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ବି ସେ ସ୍ୱାମୀ କହିବ ହେଲୋ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜାଣି ହଉ ହେଲେ ଯିବି ନାଇଁ ଏ ତ ଟିଟି ଘରେ ଠିଆ ହେଇଛି କେତେବେଳେ ମୋତେ ମନା କରିବେ ଯିବି ନାହିଁ ବୋଲି ହଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ତ ଯାଉନୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଟିକେ ବାପା ମାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ହେଲେ ମା ମନେ ପକାଉଥିଲା ବାବୁକୁ ଟିକେ ଦେଖିବି ବୋଲି କରି କାହାକୁ ଦେଖିବି ବୋଲି ମା ପୁଣି ମନେ ପକାଉଥିଲା ବାବୁକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏକୁ ବାବୁକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆକୁ ଗୋଟେ ଚେଗାଇ କରି ସେ ନେଉଛି ସ୍ଥିତି को साथी को जाके देखवा के इच्छा करछि से तार बापा माके देखवा के इच्छा से जाउछि ए भोकुआ उल्लू गाड़ी रे बसाई करी मिठा पिटा सुनेले भीतर ओलाई दे करी आके डांडे बसाई थिबे ए जे कथा वार्ता हबो भारबे म बोले के थो बाबू के कथा कोटा कोतला बरसे किसी नहीं प्रिय भाई भौणी माने हमर भाई हमर स्वामी माने मिसा कम की ए भौणी माने के काट कम नहीं के खाट कम नहीं एबे जदी खुसलाइबा आरंभ करबी सब स्टोरी बोले प्याज बरा भारुतिबा आकाश किछि के खाट कम नहीं कोन और पिलाटो के जीवन में प्रार्थना देखो सकाळे उठले स्वामी बाइबल पढुछि ना स्त्री बाइबल पढुछि ना पिला बाइबल पढुछि ना झियो के बाइबल पढुछि जो घरे बाइबल नहीं से घर अवस्था कौन मन रखी था शैतान फास्ट देखबो दुईटा विषय ए घर लोग प्रार्थना करूछंती कि नहीं बाइबल पढुछंती कि नहीं ए दुईटा जदी करू नांती शैतान आराम रे थाप बसे मन को तार माने कोन आमे घर रो कबाट झटका खोली देलु आ शैतान आ बोलला परा जदी घर रो कबाट खोला थिबो झटका खोला थिबो बिले आइबो कि नहीं आइबो आसबो जो घरे बाइबल प्रार्थना नहीं से घरे शैतान आगे पड़बो जदि आप रविवार प्रार्थना न आसिक से सप्ताह जा भी